Soratai masil smabu ilel moara Salme ungil gai werengese gai kore kedeim Smaudam le kentil maklum yo le larengum Masil smabu ilel
Aning na suggest la sa kaleluni lagit nga rasay dalo ba may at introduce ra mapodi mahmaldi bloktak lemrera isin mertigel mamad ago. Ma introduce ra mahmaldi nete ni introduce ra emral mo sa makdang ox engel dinal mga ago amral mel mo ora podium ngaral reswiu. Okay, kamsulang. Is the internal mic in this cam on? Can you hear me? I know how to do it. Yeah. Where was the button again? See, I think this one is internal. Yeah, so the mono one.
Yeah, I went to mic select and select MI.
buklot ka imodo badbagi amadaladi bertigaranmu ang adidi rapeluma ilmo'y di nga langit upo abab sengit makmos araremnya ikmal minsa ordiasa imong dido watoy remah remukan mo ang perdera kung siyel ang saramige mesa tawatasi marang lagi Dawo aroy dagu abab sengit makmos araremnya ikmal nisa ordiansa imong dido watoy remah remukan mo ang perdera kung siyel ang saramige mesa tawatasi marang lagi tamolwara ikigawon aroy gagu abot dalidese ikukti bemondi ingi bila reng saraan sirusi pangini lutal mora ilmangan mo lo alangale sirusi pangini lutang mora sumailema ilmangan mo lo alangale ilmangan mo alangale mesa tawatasi marang lagi tamolwara ikidawo haroy dagu
se umibay Nalabaluma Se me ang eriso Almabatula Talwal kasi Maseis mu Kalnerole Mase moro samarois esa lungilete lungila osnge raba vive mase alam mo larangat mo rolel morete itu Mama la ilawe Emo mga lutara O miludo Singarabahan Talung ilaw sange Na ewale La mama ore Al-Morangalu Maharatawan Sera al-mor Ako'y gulen na Ang iyamire Idira ka ngayas Ako may salmo Se tu aram el morabeo donde dangale el meraywa ese malangya el mabadula wala al mode Mase ora gibadal mo Gulo me ba mapulak ta En narabasol May geo ka Ganyan sa basin Makpira ka malabade bagagi Ang sa asin Makmo am se basin Se malakara Alwo malamak lang aldiwa Saldi malidi Engi adio Marolin mong me Marang ba
malam suma de bueliti emo adoy dare ngiri lang mo besaya leungi lo mi bile bile idu yasale imo magmok da dubadaye matal buk mo mir
masmasi Ertal perisara belula Selyak so karangiga Diaku peserangi Orang kafina lakan masmasi Ertal perisara belula Selyak so karangiga Diaku peserangi Sao em mê bù ra alaon Today I swear bakal armada I'ma leave you Ma vi la silsil ngoltang Ya Allah the amam Say ya 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 la uben bai dikrig Ma vi amam Ali malungil tutaw or ngsuelabang me hekulingitram a heflin bay ngadi do ngalingaw labang gather sera rally da 2021 elang kadamal ngal tangateng mutulobang ged ak mo ontira heflin bay mangmay emongwa asmerela program bergi lobang lungu ya auri urese yak malungitra ngal malro sa swel bergi prepak tamo malaw tang didong okla etermo sa swel bergi may maled do swel be o kore malmol mara program bergi Komran Masaula. Ali malungil swelb toldak takarigi de dolulu ubu baldios ngarayang daki Robert Madam elal
suelbe mal mangular gawe merenga sulem raklabog lal sils el gaw amla malyugos serngil mergamam ruba gagi meral magtega tolom daswel girel tial sils magi melulu el girel kamral masal ruba tirgal Airai mlamek kaldi bertiang ma sa amal dang ok en shirt tial lungil yang ruba gagi mal lolengit ruba lo semo maknil tanga taigal galam el gamam umangang agi direk kalmal lolengit ruba lo semo maknil tanga taigal email mil ngat moklo kamral masaur klung yoli adal tiram lot mage gut moklo makmal di lolengit aklang el tanga tal morak langar adar stamadar startir agi direk kalmal lother sitial londi berkamam imam e lolengit aklang el tangat emal melulu ruba lo setirgel maral may Pol sa emelom sa akartir malme egim dag egim kaswes egim adadu egim molterko klayak sokar kamam artial maralmel March 2 ay gaya egim molngit tal ngarang klangal gemel Jesus. Amen. Well, masaula Heflin. Masaygid, tirgay darangal gal mga mokotir el memro sa swel brigid, makmal di olingit temgilo arang miu, lamro sa swel brigid, may maled, buudol mol mra program brigid. Komral masaula.
muaraan huwag ko rin ang sarapan I'll do it ulit ako mo tagay Alikalim Oh, business na ka Nakatyan ko sa lakaw Una rin yun E malalim tayo Magkarakaroon sa mga eritan Uulaan Mahal niya po beso o alaan Ali Mralungil swelbang merulingite ngayaging lev budo mo lara when la mo la program mergid madol mo la program mergid ma el altai me en temela sols ma adirada ya wais kebong ngatarakol odong sal sila Airai amle kaltmokal me meskida sols ending alsungulaul mangalgel rayol saus kebong ngaya mo teera hadiravai ma akulingite bodorang siya ayol sau el mo meskida sols Ali? Ali, nga kang klakayol saus kobong, nga kama mga sols lom te erabalak. Makmaot ang laa sols. Oh, the swakla. Oh, the swaklela. Okay. Ma, beta magita be. Kardi ko itarawngil tokoy. Mang di kaltararubak. Dungila kalulum. Kamamui oyaw. Langas iragit. Eyoroliragit. Lotang lira kadarang. Erulil kale. Makati kuluto udiyang. Hwe. Kongmal masulang. Maral masawla yol sa arsil malungilaw tabangal sols el ang
Dalon di brigid. Te level me erong siya Governor Ngiratecheboet maraadol do beringi. Endi era dolmal ma program brigid me gulngi teksyo ka era bebirar adel mle obengedre lal tutaw el direkal oyang ranggal ko hosyar gid. Ma kadamral ngal tanga trelal tutaw Gobernur at tuloy regida arubukula balura Airai ma ngartiang hardialul direkal ngartiang Ngiratecheboet aspi sa mga bangged ngartiang tuormel ngartiar irik ngartia ulongong ngartia ksaw ngartia yaad ngartia risong kada direkal mal ngal tangat adala draw ba mang tuloy regida el altutaw dirat kalgang mga bangged ma ebil ratuub ma baek kalvil ede kaldil tirgay gidya dire kalau bangged el altutaw ang aringia delegetra dia kalsal klol belu wending klol belu ra oygul Richard Airai dire kalau bangged legislator Sano Sakuray dire kaltolor gida gobernora tirgal kandidat sel mormurt mangtolor gida hanamrey dire kalau bangged giru ngirmukur kanay mak Mike Mutok ma legelong sa Araimul makmalol ngite edom rot kulingit ngadeli kome ngadeli ketrang renewable director lame bangged Governor nga former President Johnson Toribio ng director mataloy rigid makmalol ngite dlutel Mausubes ang iragid mandire kaltuloy regid mal masawlaw langong mausubes ang iragid al nga blal sa Dilbora chairman ra committee sa igid tamran masawlal metuloy regid el altutaw melang yakulingit bodolmol mara program regid Au era dolmol me aktim lodur ma kamil ngar tiral talyang lo ngra lakale tiral adul goradir ka marail may ma ongi tawa se kom maldio meser tir mesel nga yaking lir emro sa swelber tir may melir ko maral masaula melang sangyeitel Direkal tirei dlo ay slo ase sangye te lamlamei direkal metlo regid el altuta venga direkal tarar murtal mora olbil Malaway say me boku doni atara maktel supporter Governor nga milnga dura rally regidra 2021 direkal mal lamo to ra educator mangaya malodar ngasal malmembol ulia al dura al tutaw makulingite kudonia principal smaidradang sulang Madam Malungil Suelebe mistress na seremonia lamas angakla madiku panggel solay tulwase komral masaul solay kabenor direkal Lutong age ngoy kakalme ngwas merela aldo adu ma akum dasweng girekal korati tilgibil syokar ngak lenga kalelanga amla mor ogim madrengel el dimrael morsel okolmo esel gurar ablu gumesen maltoga ngel gedra irai el direkal yak salmo dangel trir maktirekal lo tabel wasen direkal adiakal salmo dangel kak al sigo mendirikal koramera school edra Palau High School mga kay ikabenora ang klekas maid erdang
Nga kangalgela Yohana Rabay, Mardang Rawel. Ma sige di ako na mal di grebel. Tingin ko ra dio ay silwasing kaktaang. Emlomu ulmol si sa kraskura Airai. Rara kara 1999. Iloita widarak. Isola ako mulukol mo ra Palau High School. Sige di ra kara 2007. Yang ari say melmutre lang. Milamiak laigal ko ra atrual, maklo vice principal, el altae mek principal, dia kau de swegel el morangot lurior. Makla di mol principal, el morsel orkiolela argigra o golum. Solae ngaria troi bloli do reng seringi. El wasengire lileakla a church mastate. E direi el gire del Medrel wase Cloa Troil wase a school at Algirel mo sois bra politics, maluba politics at Algirel me sois bra school. Hindi nakablolo rin sa tokal do ma maklo lugora symposium isola mo mal aswara imol toy. Kadablo oil mo lobang lungu. E mo sim lobang lungu. Isola ka matirikal nga school. Ese lang nga rin assembly na school. Yagi dire lomul, lobang lungu. E mo mosim lobang lungu. E dire kloa a influence la el alblulad, el moral ngalgeth. Magi dire el blol mga madaol. Rar magikre el adel molmut, rar adel ngara. A kongres, mara adel tira. Amlengilt. Elolaba dredre, e orur trabelwad. Mak lelak melang e omdas wase. Melai gigil dodengel wase. Girel ngarinya bingel la state ma church e girel la politics il da belsi sa school maluwa school da bolsi sa politics. Magda kul morar elang. Besel do ko mesel wase. At sugo mong mawa isay. En kadgira del makarang. Lesel do mesel elang. E abluladre elang a imol. Ay bibel claro. El gotel clow, en dice como le la que momes el que rogo y marangalget, a blue ath, agar alwel imal matang, el mol mutra rangalget. Te dime de gali a blue ath, e dime de a troy, el tir, al tan diría mosis akal mostir, dite me de Makplo el modor la madala segda, e blol di brak, el wasiar rangalget a gotel meloms. E gired, lo umbrang el waisei, le tembral meloms. Adi do mes ringir elang wase elang mra la tol al do ma forum ma mengid bra abuail me wase kada magarar elang ya gagi dangal sengse da mai gagi dangal sengse da arang lagi da dimrael melal sel kelli bertiang engaria moktek ya moktek aku dengel wase kada ngara al sel elang el malas meloror el girel mesel bodal elak do mes wase al sugum kada mlango wa a darte el metor, e kadam lamom sisi. Ending, sige daklungole la kabelo rigid. Mlalo dia tep, radar el metor. E dice el momento sergei, nga sabe el mur terul darte el metor. Migirelem sanga e warrak. Another 4 years. Lesel lepsa e warrak, e ngia rugui, agel ngar elel, e awan el suag el mention ngia wase. Ngirurt, el mangal, e umgamad, e mudadu, el girel lagat maklel la bes skule Airai. Seguid maatroy. Maatroy, mga mal din mutul ate al ngumsang. E mga dadur tirgel tir. Ado dang el tir el jakal ngartiang lo se tiagid, aureor, el mlamomrek, enya tabay gagid, e girel rul. Leng sabel di mangod arogul troy, sel mangod agablement. Mal sabel. Ngire de lo alar ngude wase agot luri ore le rul go singil onge del buil ko te kliatang ko te kli a af el ngulmong mung molo yang ase kyorngi el omtok rakbung raklel el ngia de kalsoat mbay girel moldu resel do dangali toel wase kadam langar el sel le warak el agi de tial me merguri eso la momul la erul dartel el metor. Es el erudarte el metor, a todo el hilo hace, se llama ule pangalel,
en SBE del mes, ay gagi de betok ngaral. Betok ababier blam wes, betok ayer rokul tokol blal ketmokla. E betok ayer ngara ababier el aldo mes lo ase. Ngom lang gire del lomol. Hindi nga mal di mo concentrate tiagi de tokora school. Akmla nga school medlo luya madrengir rak. E o mesra ngalged. E metengel wase sel dekat makli angalaga al sel ablay e dekat makli la community e belsis wel mera school e ngia boyot osis akla. Makadamaral ki merel wase arangalged akot. Yarang ligeda mo rule travel water attract club say may gayidel yung ara langal do makadalat e oliul e make sure arang ligeda ang mile mo ruay ay gayidel ngil do mesre lang maalda aga kora maldrada tokol tokoy di nga tiagida message nga kal mortial se di regalo umarangal wase ngla di regal se el so iso para do sweat al suguma belu ador gadi eso la de adulo y dir el morar en el gez. Esta gran amor rurt rabelwad. Y toca al dadul mlamadung et mulu ase. Kida Dios pe Dios ibar a radra del belu. Mal segum se de que merengin wase se llamo otra club sergis e bodanga skule de mem do redle. E do rurt til wase mogran. Melagdori di sel ni abel tigre ngra bela orgis. Mayra ergis. Al segum suaz lo usperar ad en gire del magadredra. En ara amos croli del magadredra en education el al time. October la ta orang ergomel exiksi april el mora amadalang alung dia ngil petik. La modal salsa bef. La modal salsa el liwase actitob del mora garger e mora masei isbeegel survivors tial blue la na modal sebel. Podemos diluir la akal el niya dolcis el direct mlamo mlamo niya makamadil a NCD. Le seguir el ring a direct ngaringi irgidre el altaim. Melang a challenge el kida kiret el ngul el mermadate o meser niya mral ki mera wase. Mel al sugum waisei ngarang avenue gis el soboklia. Ya kumda swagel rogul tokoy lot mok la benor. Au ul mo kadang artiang amatengel wase ay mo sobo klia belwadra Airai. Mga kabenor diam sal mesakakal ko opang kamiura highway mager di nga ka opang game support ragaw e matengel wase aurel akabenor adia ka tutrel el morrengs e bomo lo ko ngal to ko ngi kapay mo omes lesel omwes engi ablatak le dia question ngi akmo usmari alda dagal wase sera lomul administration na kabenor el melmutre lang sera lo to lomul dimla ka malga election la school ma state sera lo to lomul administration el melmutre lang katamal ngal tangat le tangaring yar sensergi del toktang e toktang arwa andra palachist argiale si malmutil betok imlangal belaw lo reo la petengela ko basyo arwa museum mager e metiger belaw lo ase abelaw aomi ra rich in culture rich in tradition metamen memsu la belwas imamala akal tokta temen memsu malakal tokta ngartir mapabilingin la school. Eso la fall in love rablur belaw matakir belaw. E ako ititril el mera school. E wase apalaw ay school adi mo imol ko to school belaw. El mol si sakla argyal et sil morang alget. Makinulia ka mo ba curriculum. Eso la mo wase gire del mo musuba. Akakir maker el belung el rich sa alda alma syukang ma tradition siringi. Makanek tel morang ka benor yang mula open asimil. Arang elgedre lang, ulgum komora sel official el Palawa School Facebook, e como mes aurere arang elged, el mrael, el masuba, ay gid el syukang, ma culture gid ma. El segid el openness la kabenor, asabe el wasel lemay.
Lendire ka lumarangal wa siya rangal kalboringi ya cloud ang estir. Ito sa baril mo mokreos rabelwad, especially abelwad na ira or kadi. Mabolong orang long adreder attack na basay, ang di wala long adreder, and dito mga adreder le madreder matangara ike oldulo wa siya mokara. Lenga kam tengel wa siya dia ngot al toy, el sobak yang alget ala ka askulel. Tital sa gidi ya sobak kli. Mga ka ang artiang emal ngwa ate alle mal lo susur ko miwa rubulti al belu umitiara o mobang al mei e kada masang al elakl e dir al elakl mer mutre al sil se kabenor makamral masaul le wil dredra a ol kli a belu e ngu al moruei ndiaga seralme e meirei malubang al tokoy wase me pomong do akmaral di masang mang dimlaka ako na al klasi makmaral me sola ka beno wase ngakrak mokmu makme to ortiang song okurtilang di mingira time en dimral me MC ma omukotongora a heflin me belartiang ngiyam dimral ma amrit lauluk ngrak mokmu dia katikingek Hindi tiagi de kabenor. Albibira time, ikadamura sa di situation, selbem doore mestrir arat, modang al triam drir, modang elo ase toba mara imol moktek e umarang na lubak. So like il takoy tuwabda ay ngarareng. May kangarareng alegor kamiu, yak malbeluga sa talak labsay, mesel lobut ka madas. Sel dodang elo ase kadam maay mokloga temet. Mula sa bedel at least tika na mastriar ng alget. Mula mo ray gaji drual. Masel lobut ke kada matang elo ase selbak labulwat. Aktingwal na dakal meditiang ko man sulang. Maral masaw la principal smay dredang el mom alia al do lo maral masisi el klum. Sola au era dolmol me governor silsir kaw makora diom gerdon ang claim kadamral ngal tangat mla metoloy da vice president minister Rahel edirekal ngar uldra abelura Airai honorable Arnold Oilo direkal mla metoloy da wong ete ma ataram la metuloy da angirmang sola nga kadim lodur alwase di mo ay sertial ser de luase ngal ngirmang ngaya aklol av endi ngal katengela a first lady oy mali nga kadim lar odrul ma segi ding bran masaula principal dang elang kupadrang siya atara ang ayas kalaf enga direkal tulul ravui nga direkal ngara haw abung la rablura oigul etara do dang li raw rerel ra sab aklela luge laklanga rablur belaw me kudong ya madrabar sa ngirbat arsenio. Ali, komrang sak? Okay. Principal ko kora di net mula sa mga britalaw, lumum los tatalong britalaw. Okay. Hindi, malungit sa lul marbek laaf. Ngabi kamal, ngartel man matakal ka. Nga totemikal di nga ro-ore-or. Hindi, puy ray by heart. Okay, pa. Aktinikal mlongot takatay couple of years ago adrabli ka lokal di bila kuktil ka kal madrabar sa baluro igul ako tira nila Ngiratecheboet dira kal balura kal sulel brosopel ni marbebir karawabong li atro odolom longo kun de pang kabamre el alsids nga kadira kal diwa principal dira kal balaw mratora school maldi masak misral ni okdo nga dira kal koramlo yak mga kada ko dira ngasal uktisel tokora lugelak langan kung sebekal spodia tokora ko min malnutra
umultra blasting mo lumang kora di bligay kita kung daso ding ndori at tebe kala tutaw la noram alin sa selbasor ka mam e kor obesil tu labli la obko kala ngira kita bu lumang ngira kita mo sing lak mo kul mo ngarang makakora di mo bade ba kasi di Mariat lagi bal pamilya kal diktil si el madi show supporter nga kal mura ka perdor. Ako bla dire kal sa Facebook ako ako ra o sa plus nga kala mangguk ko ra bilang ko supporter gira gil morko lewara di bem ko ay sa gil morko lewara ka marag na mo marang bunggal ka perdor marag brula marag to. Ma Kapakurap lang makitarong. Magot, ang malbasaw regal margolawara, kakabernor lagit. Losiga klungyaw, lamabat kaldaul, algirela mo ngitluko, maklungyaw balwat rabilyas. O ngirong yung barokal osingal girela balwat. Mlakot bok, lamagigray mamaklaw lureor, elsabed al mes regal hamlet lagit. Lomu orang esaang al menmuter ngatkip. Sen mamungong eday, ako marangat mo, at asen kyoring ilmutil mo, malmol, maratabasulo mo siyaw, yung gut makri, hindi ka gut makri atal arol maral may. Mem kulingit, madalat kiya ka bernor naman ng Ngiratecheboet, number 2 rabalot, para March 2, kumalusulang. Malmasaw la madra bars, short and sweet. Makukbadra nga siya, direkal tara, makatatangal supporter a governor, direkal malbato, kara karingi, lolis akra ng alged, ra Airai Elementary School. Me bokudo niya, teacher Melanie Ringang. Mausubes sa koramal gigadep makupat kalmeryo Ya asmay daw lagi el me mga tapo. Malmaral to koy gelolo asmay da. Ngani nga to koy sa skula nga alila kapilment. Malmaral to koy. Hindi sira lomeral typhoon surike. Egi man no upula. Ling tiluaral mra skula. Selbol Google may minister a skula. Ay ka classroom ka mamati to ala. Hindi dilur ka mamalwasak lukok. E nga mo ula skula. Mentay sinsar ada ulngula. E ka mamamangat mokla. O to bada bukur ka mam. Akmol way say kideling. Akabar na raw ulmo mo orab sa skula iray. El alsilsa. Multabadya o utama. Masakabalmente mo mga oras skula. Mula mereka piding raskul. Meel ang yung mukidi mingira kan traktor, ang moringiya a groundbreaking. O ngero nga, a state Airai, seral ko tulunga ka bernor, del time. Mula mo evera ka materngel, nga rin program rapan, ma historical. Tamera school may murula presentation utir all ta aykel historical site Michael pan site up to trirangal nga field trip. Losis akatir aykel part tra blue Airai Michael site tra blue Airai. Direkal governor state Airai ma first lady state Airai. Adio mai serolding ra school. Tamay tatemir fonate mera school. El nga program me oban karira sensei par school marangal gra school. Agim invite tir magim lagim invite tir matira di mera school. Okay. Evek karak. Nga teacher of the year school. Ay kal school belau. The trainer kaman. Of mal support ra school mar sensei ra school ma principal. Governor ngaringiya last year ang ngaringiya trip per kamamra cultural awareness week. Yagi dim lomit ro ku irakwabs.
Seman lo ngilarong mamringi. Skura ngat mawa direk naringi lo sisiu lo mrula. Engat mo elo labay melirar ngal kala skurim. Eme oban terirar ngal kara. Lopang kamamil ngarak kwapsa. Makmal di ngat tiang mal ore ulingitas a sengkyor kamiuro kui. Meme de lutel ngilti. Ella melemir makadurura skulirar ngal ker. Ya school la futura ngal keda futura Airai. Ya kamral masaw la kabrenor ko ma first lady. Mahal masaula teacher Melanie, el mo makataklay gel guk blalgat mokla governor gidel gidela skule dra Airai. Ma el ang engel me mga du atara milus raw at melala ra belaw. Ngatara do ngalil sembong ladralla. E direkom la mga takle la belwat le president ra 2009 el mo 2013. Ako lingit e bodrang si atangak le former president Johnson Toribio. Agure nga suliw. Pati karami urangak. Ako si agure nga suliw. Lego malsiw ra balti kami urmerangak. Bato kami dia lo dongalgak. Lea kami lera 1946. Di moklo engel mil lakal rila se kam le elder rusar reunge lariamala marate kata lakarse mapoto mira klangar ngak yak tilo dra blur rusar rablila arngur rabrem lek mle elder se ongerung yakure ngasulela principle timna kalu sa speech ringi dim lunguy urarongul mle muvorangak edil nengil shogaringil waseng legela atalmas ya utole lengke amle o atak el mirai rangklil kampan masaul ngaka me mengut adul luai seluase ngak hari na kutenglil buiga ngal ka venorgid di plon ngar omrael masir porakwam ngoro Continental Airline malungil abilel malungil modadu malbukong sengs yolang masew makmlum ngati tringi mamadingil wasengkang ane fiura kotter salik Captain Hideo Hotel makwasengkang ngaringi isir ngulo Airai mogot engak serak presiden ya tram le kolor na tindak makat moklo aruli Israel mor oigul mangisang akamakaray misimlong clear mama turibyong garay highway ya kito dra tu ona ende di dia kal mol mong engia bedu manggalbuy ngakande support ngi tiam lo mereka Mesra bol mereka aralak melolding ringi oleh ega oleh meral saal akter saala bek pedengel kredidiun morae mara imol ert o sisi oled yang ngari ol ngaserangi madiak ega utri lugi la pedengel mera belurai rai oleh kol ngasa moklol ngidel maskul silodia a principal Smythe. Se trare goro del blamrelli. Ngaka amlara bek pateng la school. Di tragot ter close school plaringi a university a baseball field.
Selmolil trarat al mausukor tim Airai. Hindi kam tungkang ngalagil tang. Ngel madu amoralayan apa. Ari har tengah tiang. Pemdo lagi buat ngesau getaram let tera all star kemang. Betok. Legu mesra ayat klol giblaringi. Ya gimlil titrigel kotul mutu ul bigel Airai. Mentrui ragal gi mo obattial trophy el morabara malengala. Legu mamam leel lo pa Airai mai tasala. Ya gidim tangara. En Maria tugo olel silubi. Omrula aklo angader omlugoy. Eka ole aikil bramdu dia kamongo tu kutur oltasyasi. Ari sinawa se a tal photograph award more than 1,000 words. Dia kablugul mongo tu. Asku bomoruringi maral mla bomrek ay kita syasing mga tu ngarba omlugoy. Bakmal di mortang ole asing akmal smi arungu ko kau. Legul ng seor kau ekman not mi arunguk rakwe sa urerim. Timna kam sal masawa tan tinga kam lora ang kesang lumdi dararal mor oigul e bom asalong ko raklung yolel. Dia karar bela ul waise. Masku lagi nongi titugar ngi ega otu uli e ngwa ko tlungi school be la mother na al morablo Airai. Masugumang wasil dilia smait al sugum kumleungi radar telmetor. Olo kumleungi ra first time. Ya second time egmo twice as good. Malo pina smol. Nakatingal tal malumolom dolang seora atal bakko sa urerel. Tim nakaloba ko tukoy. Alangan ya tukoy le ko ka kading may mo me. Le orengs amit utro awes. Hindi kam sal masawat ako tukoy. Hindi ko liligel brit terbot atati meliwal arabek sils. Hindi sa bang. Len suril malarda il. Bakma ding artian ol ngit trigna Airai. Tungua bertiga dengan kita mora beluat. Ay gil domestic problems kita ay ngario rarangutan mora belu Airai. Support rengkal kapenor mla ol torerer lungil ya kumdasu. Eng mut maungil aurerer rai kalbek lewarak. Di tal suakal modulia wasing no mereka school marael elak mo concentrate sa housing. Housing ngaka tuklat aulung seortir. Tok lengal katia kaungil blirir. Mesti kata blirir. Ya ikal blai loru romel kerbelau adi blirir armarau. Kalau perlu lihat housing kuka atir rarangayas lomu ulak lengar retir mentikali oi taududil melenga blai. Mesti ela lang clean ngaragel blai di kalsal mal mengeldoe ndi ngaria mok sel ngaria ngilarang mi. Makmote alle diregal mo umaklat kara imora ruba kara Airai. Ilngia Vice President Reynold Oilo Herbal. Agul ngit terkau may aklis dia kapelment mga ilmo swira ka benor Airai. Kana mo atara Airai. Bereng isar molong herung Airai agot. Ay se ole. Ka ole ngi lati merkau. Mga malor ngit tergid dia kalakal tigra hudut tiga birar murto. Di wat ko raklo. Tirgel modu amometa. E moram parar box. De syllable cuts e kituro ka di ngilarmut. E tiang ati kalyor wa sein takora amadu ul mga do. El asmaita nung do e masawata ang lungu. Ngakamlum tera imol atar Pakistan. Mlot talak kruliado am kital tukoy. Edim na kalangi. Di temle frame ringi. Engkau ada Kristiano, dia sengara edul. Di sel gibo wara korte masih megululu. Membelgot tinggal yang ngaka orang seringi ebe membululu. Yakim lokats. Akal marangam le mult. Bakra say ngrah ulmang lunge mam lorengs. Masih because I pray with a clean heart.
Matukor bela wasi oleh se de toka aldit eng mora buai di imo mora bid. Setra ekor kau. Ya imora atrasina orang sura belaul betok omongot tu ringi manglungu ringi. Muna kalau wasi, I think it's all empty talk. Maka ngater wasi kah dia kamu lakukan empty talk. Aurem amla otau. Ya rubak omak tengah terkau. Lagu apa rung rengal mora blue rai. Ngaka olem le bedak mo tengel kak. Ngaka ngaligela angira kasau rulu ko taram lekayok. Hindi mal atare suroi le ngobukular abrotong terkir roguim la Airai. Ya tala katir lugus bak mlel dara atas pedal. Ak mel dara ngusare ma atas pedal. Bak meding la imol tukoy. Atau rule ya tamal ko ator olay. Sirke mo yakyo sa Airai bangkat sa kanay lila oringi mangangaringi. Ay kiti tukoy. Di oleh ko klabal gul sel de petigar ngudra baluat. Ya dom te eringi. Eket mongol tangat. Maka oleh dekan pan badangal gak. Tegam ke kali. Aktim de president. Di ser omreliara el gakam le fair ruli. Emo mereka pedlu irak ya karuli. Maskul menglewai se. Baka mora regor to bela oleh. Tara ba bikel tial belu. Mlara kabarad ko me horror emei. Ya pel tigre rengar kaul mertial belu angili kaul me. Besekete pel tigre rengar morar mo bul mar mi itu ut maru ba kamar beklat. Kamal mesaud e kul ngit git roko im bodro ton ko ar betir git. E bere kel kuk tigre rengar oblil mal sel ablai mar torong let. Lende ka to lil tra ngkel petigar nguder ngil ladat. Kebe melil tra all stal mom tera blur bela. Kamal mesaud. Thank you only. Rabak tabok le. Maria Tora Amerikel vicarious happiness. Ka happy omrela ungil tukoy. Disugo bang alke merula ungil tukoy. Ek twice as happy. Maka twice as happy. Kwam saud only. Oh, ikaw next. Dahil salmal ngal tanga traut tabangal ala tanga kal former president Toribong kulngite dalutem sa mal crowd elang eng mateme del mo rongosia ko hosyarkid endi erial bong mem kulngit mo ko ako t-shirt tial talgibel alang garubak manggal governor amlora interview el albuil matamlomes ra platform ringil ay gaigel lurungulel el bildukle sera ko tulrutra 2021 matomes eng loblakatakal mo a gobernador regi damral mlataut ay gelmle urungulel loya kaurerel marboong raidung Yoel Toribong adulal mo kawamral walk the talk governor milas urungulel wadruan emot mautulorior lo tautarokui ma elang ya aku lingit mebodrang si ngaingel walk the talk governor ngel the kaldivler el alsil sul oyeng ringi at ngakal governor Airai State the Honorable Norman H. Ngiratecheboet. Akmari ng asaw. Ako te palungil sils, wilswelben mera arbeklat mergit rogui. Mal putel te ale gurang asule la rubak Dios. Raungil belwat Airai, iregal doreng asule el mera klang argit ar Airai. Rabekel sils.
Me bogumul ak madingel wasi kadam lauring asaul di me klut el malo del si asus el mora ngiraget marara irai itei marara ubungul paspis marara kobel aturmel marara imi mayadar teluang marara luang mata adib marara mi Moraroguil masila irai, marangasa irai, maroguil adel kera irai. Akmulu aseroguil adel kera irai leng airai amin oreor auroi sarat. E airai aol takau raklol dalang ok rablur belau. Akmal mereka suliu arad irai. الميزكا قتال رجال ملومريك لورق اجي سمايدا برينسيبل سمايدا سراك قتل مرمورت يا ترى اقول لهم ده سورينيل توي عشان دياكسال مو بالغوب توغل توي لكن ما دنجي our politicians hablo el كدم ماس امال بتوغل مرغوس ملاوغل توي اديمو تمان اديسل مرمول ngaris el korang Allah orgi dar adar bela lo se kuguk mlamor adru al mlamor scientist sei ablek madak tril toy bakti ulumdas waigel toy wasei kahalek tuigang ek por mul el waseng aigang ramang kadablo oil mul wasei aiga boguru le diabo dorul kame boguru agotel dulumdas waringi emel bede bagaringi ase airai Magidi state trablur belau. Adia al sabel el di black grant e the surviving. Girel lo beop e girel mo stable a economy ma finances la state trablur right ai. Al sumang maral sawad abod masisi el belu. El mangatmok rarad ma belu. En girel la economy trablur right ai el mo masisi. Men swagalo Hawaii setial sege del wase serado mura 2022 ya 2023. E ngagang ilu asensus rablura irai. E o mais el moraigal obis la national government. E o ai sertir el wase. Kamam aradra irai ablura irai amlamo kloa del ngokringi e ngaga umarang el wase sel black grant la amasao da population manid. E kamam ang area population ramam manid dia gumarang luasa belura irai aklol belu patogara adringi edik mer diosisiu a black grant tringi ni mablur along dia salvatogara adringi o subese udorete akpagel mga dole ngartiang aktirel madengel wasei Girel el mo think outside the black grant. Magadam lo asay tirgal okya karikit arada tirgal tourist. Tirgal tedi mekmer da ira el mororior e mo itaududir e baul mel masas kogil marail. Akswagalo wais lo se el al time. En marail aurora yer roguil al babra irai. El matmok lel mogirir okya karikit mara adra blu. Kedulan tidak keluludo rabalura Taiwan. Kedem lasartan mengatmok la. Dire kelel al time. Yang melamoria keldel gombali rar adra irai. El kera irai. Eurana tourist tour rabalura irai. Kedire kel madengel wasei. Kira adra irai. Ar maklola adam ar maasam la retire. Tamagarang emomel asiu la economic growth rabalur airai malumang belur belau akswa lo wais lo asei ngaga sera bo governor e hablo lul de suege presidente Ridion awase sel bodungu adrual e kdo mesa igelungil e continuul mangatmok e mrul mongil e o mesa igel gukmla momut e omtei e o mesa igel el girel mangatmok e mo o meo baungil
el mogut mok el mongil ndia ka di bo governor ma o di bo red e da ngai gerro guil el toira balun mo meel el dimla kalul deswed e mergo gida mo murabes ndia ka lo ai sei lel sumo ai sei e gardi el di dalal bakso ka lo ai se lo sei a tourism industry ablu rai amaral mlaringi e gida mo so iso mo kadam lo so iso ase tiang magra el mut el mongil ma hotel Kirili, ari lilo ase India tour el mera blura Airai, el ngaringi a tour company di til of the three tour operators di til of the o la bakalir di til el metura blura Airai, ko me drura Airai, belal time, el ngaringi ali pass, level tour Airai, e arangal Airai of the three tour. Arangal garaira maloy geto mesatire harau ar aldabe rablu raira marura galir eta harau ese gidiel ludou a black pelti mangegeringi amera state tiagida ul mangegeringi amera state kira madangel waseng a kabelment tablo el batoga obligations ri Om sel bebi time enguk patol may egire lak mungarang egida guk maos el mogire lak mungarang el base a priority maktul mo la si agar Airai agiril lomel asiura economic growth Airai belal time sel ali pass a cloring iludo clor a 75% ri amora ruba Airai marmas Airai maral de Airai o si siul mora 4 season a 4 season a mera ira sing mal so mama bara rubak mal so mama kabegena ding diakal sal so mam a umorula kalam magiwa sing pal diungil wala mo lagi morula kaliw hindi ko maharaw diwagi morula kaliw bar maas raiday adi ngarab lirir e me malaw dudir selbol temel me malaw dudir kerdire الملامس هيجي البطوق السلدو مس انغروسا املادو بسلدو الاورجانيزيشن الممرول عليه مو ايدنتيتي بلاو مبلورا هايراي اربك لوكيا 41000 الاوكيا غرابلور be ara el tourist amlera irara 2024 imagine hekamiyar ngarabatut abledo adultra 41000 el mora ara okia gargid sendi akal sal klol tokoy ungil aktimo mga simel gire la tourism lo ase el al time esel lengalak labas rablila adiraday ang aramo nga kumda swing dong klase tiang bas regere el mora mara al sela blu engugo ang alak tirgatam lore et guk mrolang el al time esel lengalak rablila adiraday engi ase seguida dartong ogi makluglu dude el bolongoy tringi kya osisul morarugul al be rai kerdire kal madengel wase kadam la motora be esel hotel el taraman ungil hotel el mera blue rai mo operator blue rai akti duliat telgibil girel sel hotel aulumo ola esera be desisa e kadingi di ulgere tilmei e murtir lo ase como opera 1% el impact fee mendiulo mo le taraw ra over ra emel datal tela el me asay tay ong erung eng dia ka grace period er kamiw le kamya makatatal ngar belaw dia ka grace period er kamiw e al sugo mga timiw e mora el ngarianex ang ara madalak tuangal tigiling eringi me lang waisay kira madengel wasay kida radra Airai maradal kira Airai adiregal malo uspe angeso Makadamil mlot eled al mga adura NDBP, a presidenta NDBP. Arogul state terbelaw, 16 state amlo mitra CEO ra NDBP. Agi nga kama CEO ra NDBP amlo masadra program el domodoring ilwaseng home equity. Ditigira mle dagal mora CEO ra NDBP. Awang alela state rai mga alela ngidil government. O siga te al el morablu marat en din diagi bo manage adalang a clearer at mesel programmer NDBP
el all time selbom apply ngi en dia kalau angaramong lobong eko asenso kalau marablay matediol to badaudo dolom sa kontraktor lom godo rablim ela obong et ases rablim madalang aklem esubadaw lu asentela sabel masbam maskaulu do en mail maskaul badangel audo e al soam al mumaraer tan soam al mumaramlay soam al moravation ka umarang ligen e gomong lengudu diu value ra dalang akliu pablimi say home equity di soaga lo wai selwa sa home equity adim letal state Airai sign up with it but to rigidel gumes ra dalong let am lego telo okya kasi total over $5 million ludo dra barad am lamateng rablu Airai ya gureng selwa sing mlalmutel so is ba 5 million bakman mga le rigid ngartiang el dirgagat bodom dasuri me de boraret se boding imti sel bang ru el mer bebi darat sel de bora atogor are you the mar senior citizens akmota chaigel tiela president Toribio mas maidan tiagidam leu de suegem laranguk sera gusao de tial school Airai batoga school ngaria renovation ngi ma patang ma batogol ngeso lo mara el condition ma batogol vekel batengel ngakatida ul suegel gire la school Airai ngakadiakal soak a renovation el mora school Airai lengarang katablo oil el diwasar ngalgeda future digita lam osmaulo magalay gal second hand el mlay masela bol timer om ngatmokrar ngaliged masiungir ekodola ba second hand lo masterid makplol malgori lo asa tara time evolution gidar ngaliged lo la ba second hand engirel di musubarangut lekodo magaro retira second hand I refuse masada tigingira ngaliged maskuler ngaliged second hand say gid om dum kadamo a brand new school emergoe brand new school lagi da direct al mga dura school yo lingit tilo ase medil sector amerigel wase 1 stone kill 2 birds abura even sa balilio ase 2 stone with 1 bird di nga kasi 1 stone with 2 birds Menglam katmok sel program, emlam katmok sel blueprint lo sa niya teacher Melanie. Sel wumra school Airai. O de kyar agalir arma wodala rablu Airai. El alta meng marael. Dinga ka maltiging ulek etrongosida ra national government lo asi. Diagi mo ngi mo sa school legim start merura kalir arma wodala. Leng maybing lang aringar baby retir mo dia kalo irsel time men so kalo wai selo se el time en aringa program ra school Airai lo bengela national government with collaboration with the state agimru la kalir ar bedridden mar wodal senior citizens sa state Airai marar el time Higira gel bladodung gira la pilot project makaranga orol lo bengela school Airai Yo si sa project ra historical masubra 2 years ago the run ra pilot project ra state Airai lo bangela school trogu il ngal school Airai ngala 6th grade el medio amlo ariute o sagar emlo do ora igel historical site ra blue Airai emasao de ngi il merar okya git agumbral wa setia beluadra Airai gide del gida masao de ngi Malo trangale kiul morayel si ay pilbladorul. Kad medangel wasay a hospital. Amla mo na 5% mera blue Airai. Kaya kita minister obiang lang sa mo dablo all the reminder il wasay alises 5%. Agilel mo orungol. Maruul da ong ringi emredro hospital. Wad malo lingit ringi. Adas padal road
Kudum blem dengel wasi amle got el program. Adi ngua rai la despadal ngul morbitar oigul. Egira sisi el aurore mengelu. Wayel dilu emsilu asing mengelu el mangale oltamata. El ngitra national government. Luase medergui kuduk ngartiang. Emlaseta equipment tergida tiang. Medo utrangal gut maklia balura despadal. Masel tal de todo egu klada mei. Bel al time Israel amo moa al morayuang ayel keldel balur oigul mo meteng al morang asang mo selebol merek ya balur Airai abalur adas padal lam gatmok lara ringi ekmulo iwilir sel lul maklat keringi ngaga president toribiong al girel housing wael kadamarur arael ngaga mlaurol bangela CIP erulia First, the development program الموريني رسي تيرال كيرت community الموريني سل متنغلارا ربلورن أسام ويقول ملا مرeka blueprint تنجي ملا مرeka يجر رجول تلان تنجيل كرديوليني ترا minister وبيان ما أرول ملبس كده بيبي راودو ده دومول أيجي أمور أرنال غرايراي bar Airai. Sel medala PMA. Sei mlamu laurol bangel. Tiagira gururi. Apa togol program ra state ra gidar Airai. Mabebira state. Sel de bora list program. Engaga mal di besong armo de miulu asay talmal la list program ra gid. Tiagira pra talmal la list program ra gid. Kerdi meluga utamelo mestri ad luasing molis parangal tengah at kulara lam kato ora blirir ya bul ngara dilol adi remain di dilol len dia garal ya dengi dia arael dia dengwa al sugomen so ad change say engire change how we do things mo different expectation ra outcome rigid ndia don daslo asay kerdi meruro si sultoy edi mo ngira el del mo ngod outcome rigid akmalo maral wasingire del chance how we do things bakmal moda dul metial se que moda dul mergid aroguil Airai lo spea del ngokla polo clorong miu esel magat mokla sabem el ngara o makal el moralis raw sabel ngaria dengir raw Sabel ngari aral dia kabo mua obugora mlatya anai milga rura blil ngara uwid madanel telael serabol asesra dengi maral emlo en lakra tartel telael balsel seigira gira del aboidri al sugum moroi seigida moria klolaral at least ngari dengi maral marael gutmok laigam Kerja madangel wasai kita melamang tu ora PNOC emlat tabadia utam el mora rather PNOC el momo kada ora BS el gymnasium artir el moringira yela se liela se signature kita Airai lengaringa baseball field ringi alek tik mere el tatsa sei kira ngilu a baseball field rayela el mlet el gibel too early mendial ngarang katingilu Engdin dia kau dudet el gut makli. Betiagi das kim el blabo doru ringi ekadam lama sang agot el partringi mlamat mokla. Sel jimer ngurulu bala. Sel jimer ngurulu bala dimla kalado edimete bradola. Kadam lo rolo ngela national government len dia kau dudet. Etut makli ngulumo el 280,000. Egidame masalo setia mate bradola magdu ko march el mora CIP ma national government. Memang sukumaman wa a floretial merbab e mam da solo se metia dilo ya adoel etia di ba e mori adoel mugadam lo eskatilo asim gibek pitiang mukaskeli ma serabol merek engara email dat madanel tela la plato itri a national government about 2 weeks ago am le turn around ngul sa state Airai Gire del moruli ayel el moaisi tugut maklia baseball field ayel lengo uspering arangal Airai mar Airai mar other belau
el sori ay gat klgol engul meskit egid ongara ringi motmok ringi giri arbeklat sental gel waisei perdiria kal madangel wasei ndiagal sabela state el di maro saudo del dim que gare ludo da kulgol mi gare ludo se lo hace kadmo mel mot maratao mologor arbeklat mel mei ay ga email dat gibas kamiu matadi mo to matami kad mastem dat termos yaklu golmong yatalang clear decision makada makarang halle dolingi tra igal maklo tomgodol wasing SOE state owned enterprise value rai kira matangel wasa PNCC al with me email basen tira di ngal rai se airport long aringia a minister obiang mong make sure ang tidi ngal rai rogu aurora sei kadamla tuura utmal mula da sil mora PPUC e murtir el wase pemsisa pa muahet kwarer kumil mei boda da kaluror le ngurung ule del wase bol sabira ngal rai el mosmi gatala a really raigang el make career out of it bol sabi el adalang aklilo mula masegi da PPUC mlang mereka apa bilina kardire kal madangi etiamal ngararnguk e malobrao dararnguk e obrao darandir arbeklat kel gire la drugs aklo mga da dura apara mayong or sera during the week el gire la atigay ateletele la drugs patokol tapigel giblo mo sa ngakamlo pigel sei lentigir kita kerdi wasing ngaria drugs ngaria barred women ngaria barred children what are we going to do about it kerdi wasing tiay kita problem well asung ngaria problem e kadamang problem we better provide a solution to it matarablo darali emla magatmok amlo designate traut mal moringi a shelter for women and children kadamla da si mla magatmok kardire gal di kadebel time e kadamor omat katel utama sengaram mal important le barar du men aktir ngasi taratai mangire ite amil ngata dur kamam luasei kamabar toktang sel sukuma adas mer mel mering ladalil e agotel gimbrali agiti luaseng kangara ulmang mering ladalil lu era gibo mom sakar Misal gumes ay gayidel ti symptoms of barred women and children ado dengel wasing drugs dengel wasing violence rablay ay gayidel bekkel benil di la ka bod giti dagat makli sel ulel galel maring rigid legum das wabul is not enough stobra a drugs kadam karay mo sutrira adil marangalaga matir gayidel involve ay gal problem kadam karay mo sutrir lori de tri raiga el altame que diminui le romat katel utmen modo orsei kada menga sula nacionalmente kira de regalo umrang luasei adadara adkera Airai ingire del free e feel safe e feel a security kita ngalget amora school e kita amral sabe del mo malasiu resel duil armud kera blue el free like I either roguil mogi ulel sel barad women and children yaktilurtil wasei te either maclaudo de ngagangu sel prime el utmaraira mas kamiul di malamal temoded mogodarul te aklol building mogodarul moklo emreli a substation arbulis ma substation rafael katmakli tial dispensary mongil malsur ba pertigay el barad women and children para adara blue rai say mong lam katmok laba biling elut may mlam odars magardira kal dimingira di anytime e kadamo kata I mean kadamo mat katraut ma gilel say ayal البلور كلول من البلورة البلورة Airai homurang asang kadamlot mage yo tabo ide wasei tiak telileng ngaka pirang esar magiblool ngara esar emral may sa weekend
Selgim tur ngrigil. Gida koram na mo feel. Luase katamlat mura Airai. Mama sa nga ka first lady blo lase katamar mara Airai. Bakplo luase I beg to differ. Kira makatakatara ta tura blura Airai. Kerdim lara madalang esaret mura blura Airai. Om dumelal time. Yung maring lauror. Lomud, rarubak, marmas, maradarabalu, marangal ka school. Tinigil mlamor ng asang. Di po maisiw rarada ng asang. Maada sa Airai, tira continue maruringi, gida on the pipeline, although del bladongit, el batok. Tiagide, halidik, fast forward a little bit. Tiagide mle da karatara, o nga tadaw, el buhay tumurang akaluasi. Marabulgul magamaru rara aklo, Ngiratecheboet, el moradas paral. Iti al sila blue Airai. Ablu ay kagid sila blue mariada ng okla. Makuay sa tilwasi, haliway sa rumiw. Hindi akatal aloy tablu rang asang mo igul. Ablu radas paral. At alang okla makarula ul, yara adringi at tilo pa ng mesig. Akarul matalang school matamlir ay kila ablu. Endir arada sel belu, marabel dagir arada sel belu, agiliel mangkara sel belu, mga tmok ringi aliw ringi, dumel altay, latmaw tauror, mamablak arang mam mga tmok ringi, lerang mam adir ke sel belu. Setara ruli principles maid, move arangal away from drugs, moray gaigi del positive luror abalu. Ya tara ko tekrinyo lelsay. Aruba karablu marmas rablu o idea as morar mi kakril ngalakan. Kung las mo di sel housing development tamo ngobanggela NDBP, ngobanggela ADB, ngobanggela state Airai. Ega more sel tuugil mora PMA. More serio, ako tal phase sa isigi blabingin mo tri, sel first phase mal ngariyo, mong sabihin mo to ora condominium marigi. More tigel ngal Airai marada ngal belaw, namote kal interested el marula ser sa matalablay. Tadi so is el moror etuwa ba to. Say mo ringi ay sel oran mel merbab, of course ang mo bader a Haitre airport, mong mo individual home. Hindi mo ringi, marala uro ringi lang. Akmal ringi talo sa folklore mood, kadat may raramid, malugutam lang masaramid, katamal mo Ay garo will black pass. Matigal, manusumar kami marahil koral oiti seluldas lo sa kabernora dimle ay garo guya di ungil, di mongaldo, di mlamangat mokla. Diak ngaringi at challenge sa sergit ngaringi at oil do rural time waika housing Airai infrastructure meringela mot maklel uspe audo malbebida time ko missing il gibel meud the key to this sengire de lo mul we have to start somewhere seltal duli engia mo sabel digaro gui el black tung mamaray lurol maral may akmal soal ngatiang ay sa rumilo asay ay gadi akadil lurelel a obisra kabernor el markong ay gang aurelel aungil collaboration ma cooperation ra olbir ng rumel bay ruba Airai mas el debel marangal rablu Airai ala kay ga gid el batog el adra rablu Airai lo from time to time tiga gidar mas ng atiang agiblo ko meeting o bisara nga kablo lo may selmerang at kip morabar ng rusar ko bla batol masal nga sile sen casino tiyo nga lakal kasi gidal parang rusar moro igul mga asang makpisita at lengarang at the leaders edo ngara toy Ingire del maray lo mes o bantrira ade mga durtir. Mga damo mga liak klel dale la blu. Kada mo mga ngel waseng ngarat masao de ngara sorir. Ngara sabe edel ngosubir. Dia kal sabe edel di dang okle maral mi ase podorur tia tia da ngir kami. La dia kal girel waisay. Ak madaya akmal makatatal mga du.
yak nilusel pablingal meresel ang trigiblo krok nga kadi metial makmal di ngutiat te ale mal di mutel merenga sulir arbeklag e mal bok ngutiat te ale direk mal gurenga asulir our other state government katamadangay a state government taulumuul unintentionally duli dak madaktan malgori unintentionally gidar other belau amlaru li a state government ma national government mlamoria divide ringi kira di madangay sel dara segade al sumgora national government telgi bel gorang artia kasi class sel omara a state government gora di artiang gora di mungbloel kemertiang soam el morsi actually tiang en soka bolo dengia employee state Airai el altame tomal siuri maka soka media state Airai national government amor mortel mesika aurora state Airai mang magalado uringi Airai state a first state trablur belau los isibia 401k el mo part tra savings pension ra state Airai kardire el madengel waseto uspe anges ol girel insurance mumlamo mereka insurance tir ngaringar bebil wase mendio masyol mora employee state makadi mongoy tawdo me employee state diak tiagid our employee state number 1 diak anay differential tir diak hazardous pay diak mga klela overtime ay gidel batol diak state ay gidel program make up for it kada maraming gilgale ludaw dindig lengrang our employee state Airai tirigay number 1 asset rablur Airai abaluat Airai letirgay matmok rabaluat Airai e komal masulang akmal litra adi one more term aklu trumutial one term presidente Libyong kaumarul ndi akpong ndi akpong el may ndi ani bogulungol el may e komal masulang thank you. Merulite dulu temsang aklol pot tanggal wak tetok Governor Ngiratecheboet el niya ako hosyarigir elamo bes asenkyo ako tulurior Monday ya March 2nd ya number ako hosyarigir number 2 ma dolomol mukukbadra nga siya taram la urior labanggela Governor rigir ngang hamlang maya edel terms el Governor aklol belurang at pang state el mutukong ang treasurer governors association mebodra nga siya akwal el governor Jersey Iyar Malungil suel belmera rebeklad. Solangi tulat tangak sel dong oklar Airai el mokodong atara ngak ko adi hutsul ngak di waigel el ko kabendor kumin ko adi ngarite. El medmiu e guk mosbe el mok mosel toy el gerela el alsegata. Endi susam namdung endi dak aldu ulel el gerel domelek le ngogi omul obeleng mes ra aku tele dar adar belau mermiar Airai akmal ngwat ale malureng asuli no sibia akamitil invite nga e ko ngel wasen sip egel me guk mosese di ra kumul e bo kumul ot kora ku de sia susrenga hal mora ngiraket marang Airai te geru bak Airai ro kuy algon diak po gulo ko kal restauradui hindi abolak tu yang mo subel huk matamal akruk len angira ite atok tangar nga mamhal me gugu donyang klen madial so lak tire kal nga se masar dialun ak nga oklem sar dialun ardialula dire ko ba Airai hindi gire kal moduli ang klen len ngobruk
Airai, melu la du Airai, dire la mera belu ma berngat bang ru ekel dil ebakiota. Makbal ngartiang mal mura ngasulil terung tirge dire ka sibe ko modor tilo asay tabale karat mula. Masumak ngartiang solang nganya tol boktung el mosmon da arendir ar malubak owi da tol girela kemiari irai tirge gid teru lang asay amo muluk label sek. Nung ay segi dia namadu tol asay nga ame egere kan mek musesei endi agul magul mirura a program alda dakhal mo atera program endi sia lugot me mudu tegen na mudu speaker se momrer ya kur de swal wase asugum ngartial dakhalola ba no tertir maluben kiltmok alda adrir maluben ngartial lombre telaududir ngahang mol bangarang umbal kudu mauluk mang kora tobloru ko asing makalabo kumu alda kan di haldu ulel yaktire kal malure ngasuli wa Airai na kabelment Airai el open imomi ul morar adros be adang okl maira bebi atara gegre state ending tv tewang ar kabenor sel ngarni terung at tv aspiger sel ngarni ang omdu mong ketbok Airai abeto kar adalo no sor Airai. Kasi mesem sa former president, el bolong el mombrege modi kaswa de memo du ling betoko dalad emrang regal toy especially to la sports actire el ngase masaruld nga vice president ultra blue raidai actire ngase o mesa minister obiang el gumese gabenore tel selu asing ADP, Airai Development Plan, directly wasil dasi ngatpang development plan. Masir omong adu check marka accomplishment terkau mosyo bakarung ko lekam maskul amsador hospital mebo da dengai. Kuk muawan ere imong. Lensu mendiak akimuk mamesa gel fela bro marwa ekel dil wasi hospital ako akirel ngarti aga ngarap tuko kwase gu kirel ngarse akmul wai segi der irailing kida kami wakirul kita nitong okre lang kada ngarti ang albangar orior ya orior omdum develop pelblu a national government sedu asing match a national government tamlar orior ma orior am lebe develop pelbigos endi har other orior through national government. Kumir Airai am na develop problem miul maraba a point el gidul compete Airai orior. Hindi compete among yourselves. May kunit me mum sigia al el mo good ambassador represent the Airai state. Lesel dim gaus compete ra lo e kombrep ten mo lebol ra ngatbang state mang esa el guk tingarite. Akmul waseleng ngaha ablo di siya kumodu aliak dilu aga taman la tuet ngaya mula bakablanse elendi hal ngarang kemiwa ida almer mita obam motob da subsidy mor orior atakom nabes atoraral ma airport ay kaya giril lo tuakle el rawir al omoros el mor orior engiril ngariang liu rawa sera belura itai ay kita kadamhan mo umat para kabenor el dire el ngarinya plan ringi el gire la ay kita moklol moktek el gire la kanamira blura Airai. So akmalon ngit termi or Airai was a 4 more years en gayid el notmok elementary mo tebdia hospital and the include sa 4 years at tang sibel Maria High School Airai. Akmal ko lakwa mamkat tratar agim na develop tengah makwa maruap ekeltin marapoit ayo elementary o high school. Masuma ungit emerkmi Airai awasi. Make sure ablumi o bal kampit. Tratar ablundi ham kampit tratarong liu. Mamsugu maabis sa ungin malalma. Ebo berei elah mumbanning ringi mum nitiwaloy. Dal al gabenora
adim le kadebel time katingel time el mo kabenor nga hamna mo tuhol kabenor ma yil waldilu MC na mo 3 terms el kabenor engal tangat le adra ngat pang ngarinya dia kalau meranga hamaru meranga mam namo bedangal ga hambar dir mom ambar dir gel mom bedangal ga radi hal ngarang tablo imol to agira del mo understanding yar adra irai may gal bekkel bulu tugunia pamr ngat pang amururni bekker rahal bokto oram dia adra ngat pang masaw the sel do saying ANSA annual ngat pang state address irai mong wai say gidi el al time ndi hal gira la kabenol medor el usado de la report card ngi el ha dongala fourth quarter kumi am tengela report card ra kabenor ndi hal tutere liberté ngal dula say ay ka gida bladru le lembek ragal boldo or modmi or irai e musao ngi ngaha ngara makmul wai say akna uriol lo bengel ngara mak to ortian yoldu a program ngi ak musa report card ngi ngaha dia sebe el moldu para el musao de la berusel. It cannot happen. Hindi sabihin lo do para le humoral lo base ra action ringi. Accomplishment. Gira mo mdengel wasay masugumong wasay mungil bere mololmol bilang ariya tour ringi. Pakulingit wasay bol sabihin sa mut le warak al tambor high school. Dim la tingel mer association teet mong wasay aying wagi meroroy en wasay moria kadamo military officer sergid el mong ra officers association hindi so langing bekel time el boltemel omlil bekel rula hagi mosigar officer sermam bekel time el boltemel omlil so lang ya mom asang edi show up ra temel asinkyo ma o ngedura time en guadigia kudingelo sengak magara kulta sarangke lendi hadil nga hamle so habol chairman association tanganya begdera kabenor silguk nomrarni talgade beltemel kabenor endi so lang o ngeder time temel meeting ramam bergal musiga officers endi bus aku gering wasing maldia sebe lerong lek masara to Airai saya atara al milto mergi lektilur ngil wasay asum masara bulu Airai ndi habum chairman gidi mo vice chairman milto mergi trate alenya akibam tera agibom dakal lol galix esga benor agibom kay bro braudas agibom kay badak claudas nya gumes sel Airai development planner ngi namot maut erase ayer el plan legal state so la gangi otuak le atuka infrastructure den dia hal ngarang a president mo buig Airai ma minister matriga di til adu emro ko wasi ay gagi di ado alat el Airai so la gangi arrest mo legal state man ako budo kida kami osigra atis sebed simil dong okl wa el time enjoy the ride ndi ham ngasara telomrai le du la say fashion du sit belt maldriga hatal dur mil wa adra idai wa say enjoy the rest of the ride len dihal ngara ay ge bla dur ngara speakers sebel kelam na zong dirige sebel malmol ma asugum qadan mutem sakte el asugum qum dihab sakte el ay gal marman ay gal namorngi may gal maranmay may gal ludo telew akuk mamade el gira momngi ratarata te al maluben taratime aluben taraad sebel motmi waiga dihal sebel aden momru la plan ratarad him himself am na prove me lo say ni sebel edirga soan biceps are 4 more years komam sulang Maral Masaula, Governor Raklol Belurang at pang state, Direcal Treasurer, Governors Association, Enga Direcal Airai, Masalamas a report card ra Governor, Maralungil Malaswar, Mluton sa Malklol Prote. Esolay, Kiram Dingel mo, Ardila, Adas Malelasal. Masala ungil del Sal, El Wamlay Rabul. Mang bagrut MCC ramringel daw endi
Ardil ngigel motabalel mandiakal gol blaktak la omrollel. Ma alwaise baguntira First Lady Damiana Yara Ngiratecheboet el ngia radamele la Governor Regir melme boldong aklamel First Lady. Malungil swel ba? Naka diak adral da do. Naka kukti adra ureor. Algo kultur rangi ramangal me mga da do undi ngukmol ko igidel toet ambere nglasa beldi nga. Malungil swel bel morar beklad. Akman mutel teal le mombre nga suliw. Raigal na mombre kalewarak. Kadam lame sa urere la Governor. El mal beto habla gatmokla. E dire gal beto habla lomo la. May gel guktir kang araul daswa. Makmolengit. E delu tem sa ewara gal lekkal sel tialobis. Ra Governor aditu turma. Tiagi dama mo ngerul turma. At akbatengel wase kadamo senkyoring akbatengel wase kadamo misisi. Also kung mamlamo erul buy lel guldar sarasa en udah kadasa en rap kulara ela endi gira dal mom sisi Omaral mesaula ya number rabalot ringi ya number 2 ya kumal mesula la teal sulang Maral masaula First Lady ngi amral radamlelanggal walk the talk al Governor Regir. Ma elang bodrang siya tarang ngaya sa kaldil lo ngara social media marketing ra Palau Visitors Authority direct lo rior lo bangela Governor Ngiratecheboet ra kukdrule la Governor Regir el adra bordra PVA me kudonia Miss Kiru ngirmakur kanay belduklamel. Ali manungili tasis man masara teal madiga da bal da ak au ulak nertiang dal ngakal dal ngal Governor akmleleng nasogal di share wase madi tablot toy namo 3 years at ngara PVA klote ela galore lo bangela Governor diram nat gimla tmakal ngara omra lom terbela moto den mora trip sel gilsar el la Governor mora adel gikomal adra uror man tabal waseng sel gim tor ngara omra la gim moitar adra blimam arang alakam ngarse Atenda ay most of us ang malamrit talaulo. Ngaman makatata da night market tel Airai side makora. Ewan na tol git makli lo bente adra board ngasing talagal adra staff PVM man ring loader el market blur bela most of el morning tourists especially after COVID. Masaya dal niya raise a sell 50 cent raise Governor Norm mamlo mring loader nala consensus ada board matamlo sabari longas aududam if match yourself 50 cents mamlo $1 Saya agora walo hotel where la Governor was say he thinks about the people that he works with. Sel ongero elal time gubingela Vice Chair Lagalong Noah ngartel Airai State Planning Commission. Ngani el time gibo meet the Lobangela Governor el Masada Developmental Mera Blurai. So the mesra egal zoning map market to cross and manamom sa Blura the long cladi mran me. Tara black kumta berengil tingin lang garuba ase
while gira the maximize ay the local opportunities in Marabella. One example, tiragal soldawe because ngangi tal impact and tadi the malsuwa at the May. So one told the Lia was say since at the May and gira then maya rogulte al so right now ngani mara louder gira tay the zoning ako messing he's really progressive the way he thinks, he's progressive, forward thinking. One example tayo dile swan morning warehouse our soldado or Airai. En mulwa se ngagal kagal ada man neptoka question na tiragal me tamagarang like the protect the environment trigid mamgaskali enya kun wasendia gamoreng se leme gadak murtil wase ela gomruli aran logiutel esel hospital me eringin mora agidele airport mangania talmalar ada di direct morning ako tarabe Israel. I don't know what better way to say but gatara adal plagisang sel de la tigingel en ngotuti so akmadi metyang onita senkyo al morangal ko hosharkid number 2 Norman H Ngiratecheboet sulang adil magara. Oh, other number, huh? Yeah, like my same thing. I don't want to take the spotlight and the at school mga extra ko hosan mom da surin mo at light him that ka number 1 at may nga sel at top 10. Maran masaw lamis kiru ngir mukur kanay sa igidya ngara murtal nga right large number 1 a number ngira abalot oy mlutem saklol prot elang bodrang sial mutal tarang ayas kaldil ngamil tutkel dil balyas emlew tuilera adu ringi maklaw ringi eng milngil tel modil belaw ngal dil bela malbot babalu mang ndakalo bangether el alsil se endin di mo maskidak lam el loya ka recording ma red mading mi ka bodrang siya dil belaw miss kirari the long Ali malungil swelben mergi tarogoy nga kirari talong tidak dil belaw di ko tuloy lakmle dil belyas rabak dil belaw el governor Norman awul nga kakot el mitra governor ang mle last year el tial klayong nga dil belaw awul akot el mitringi yal ko tutok oil dil nga kasi you're a winner. Seguida diso al point out ringi el kaseng gal governor tira katat mit ringi madalo dong al kamadaw dong ali hengi hadik mo gal kaseng you're a winner mesa senda alarmu ge mesa gal kaseng sabe gal ruli atoy el baguru ringi mo you say dire kalman ne close support ringi merga kotelne ol du nga garabek padingel la activity ngarngi tira kalmal bato hawin toy blarulin mera balwag palurairai tiwa our restoration or tila la salvador balwarang isa tira kalmal mga urab isel chim al ngarang rulbo bal al barnya ngal kalmo mili ringi el altam mal bato apostle black western adama mato basket malungi lang ala dal marangal galit mga rider tira drugs tira kalmal bato kabe padingel la kaboy la rula governor al sela balurairai al kmal nesab el mesra el brochure sangi el rosa first lady mar adal akot la dub ang governor nga kaleng da dil lomkareura adinging lomkareura other rogoy especially ar maklo marangayasa kotlo rior el mga rider ngal drugs e got support la youth rairai Kotel tu bertir yang kotel soal celestant out tarangal rairai sige da kotel soal karni mal klo apray dringi rabalu rairai
mal bato kaswakat mo malgila la kapernor ding dimetyeng yak enderingi diswakar atabalo dingi kasya kapernor akmal sa ermu labek patingi lato ko yer rogul to long ti del mara kapernor adis sa ermu morsad kuro babel sa el ya kapernor atara atal ko to ngali el kumuto ko el tirak latingin el malde al tang mo obes hindi kita understand din ka kapernor mang masang ab tao rere landing blool mong yer mula yer rogul long ti laway el morgi seguiden so di o israr ada kasi kayi tara ngil adal kira del duberni kira di melamal melangaraging lele governor rela sinay eko to so mesangal di melamal governor ling abulu raira amaran la improve ling na moring amol giden na moring restaurant del pagpalingir turista mlamen memesal sa labalwad ang kotel maumilar ngude kotel mo proud del Airai sel do esa way gagi del toy na happen malbato ka action del blood rule more than his thought and for that Admiral truly appreciate our governor so much. Thank you all. Maran masaula dilbelaw kirari dalong. Kadanarong si rarangaya sa kalmol mutrar ar maklol adal matoko de kwol ya o si siwil toil di lol gornya say ngayamral walk the talk governor ay gelurungulel mla all tout direkal mal masaula ngogi utialte al relal la kaldibelar adra rabalu ya governor amal sual mastrira telir arang artiang el remortel mora olbirang umalbay el may mal loltor ko kertir tial ser del tatoloy ngir el altutaw ma amay ga open meral masaula governor ateal kamgora olgeder kabil menge gidale kalong mlather siya imal mahale babolngua amay ke Alay, kumungirong sak. Malungit tasil sin merigi drogul agairal ngatiang. Kotak malmring asul la governor tial gal walk to talk governor. Ekungit o yabaksyo ka nga number 2 abalot, direct number 2 remurtul mo at large. Ang clear along sa Araimul. Malgila nawa mamiriam sa Araimul. Sumiarong ko agairai. Oy. Akartya yung merong siya principals may, yung merong siya teacher Melanie, yung artya ang ilagi, yung mga skuera yung modong nyo sa Mr. N. Yung akatilaw sa skuera, ako tulmo ang school. Yung mga skuera aro, kung makikita nila itil, yung artya ang skuera sa Xavier High School. Daw sa class sa 2001, yung nga motor skula mo sa ut omnes unum sint, teatro ko la Latin, o sa marbek kalati voltang. Isa kita kumran nilo sa dekil jedlo bang, mga takilabalu. Makdimutel ti alam malmin asura dahil almlay. Yang malungit taseng kyo kumil mga number 2. Ak direktor sa kalaway sa kumil wase nga ka mlamot 3 may widara kalululaw olbira kalulaw. Ako doon Senate. Ak ministrator ang widara olbira kalulaw. Namrala rule odolo ng gala senator ilo selta ng senator. Ang ewid mga yay mga tiu. Mga truy matang. Balang truy marul olbira kalulaw. Ako doon wabisa adra legal researcher makadro malu sa adra uldaso. Ang maklolot tangak leklot ti ala riot ngaringi dito ko black suba kumdasan sa ver los ver om kumo ngiltakal mo ta legislator kumira Airai bakti mo smita da makmutum na sula ka benor makmila adro ko ng atyang baling ta thank you number 2 Piliya sa mga vote for progress komal sulang Maral masaula Alex, magsube sa Alex aktil maliang klem legelong.
Akmaral mlamaok lamaw subes. Elang ngeltara tuloy rikid el sawal el memang dul direk halle lebong kalkol rubak. Kamiul maas marupul talbalu lek level supporter ng governor akamro lek masang di krinusid mo do ako mara timing ang astrology yang malungil blow up to a president a bigger talbalu are old belu ratur talbalu Owis negra tsres obiang mabigir talbalu o legra Airai blast matul bigir talbalu el anteme la tengen la Airai di motmak anteme barbang bigir talbalu lo banggen ole yang aku musim egurale Viklutul maduli kadamral ngal tangat ra tangak lal former president Johnson Toribio maral semong al adralla masel bolo mo ba al hindi gire dul dioreng semerkong ma dolomol ma al mutul tartirgal go social gora mal soal ngutial te al lover siya governor Mac Michael Mutok kamogedal mertiel madal. Ali, malingit tasit sin margida rogoy. Kumarta rogoy. Ngakaklia ka Mac Michael Mutok Jr. Aktira ka malmeri nga sule la Governor del taigi del teal el kukmel introduce ngak. Ya ngartial ko radi mumsa da igel kuk pepe priorities nga kalgira tial lurt kalgira la state Airai mortal olbila. Ya awan ngi adirak kom dirak kamle msada ngi kan kay the principal radang ma dirak governor ato ka historical site. Of course akora introduce leng aktir ka lawyer office historical national government dinda kay kal msada ngi languk mo conflict ato ka campaign makora di. Ya wan ngi ako to ka historical site ta seguida ngi de lombes sagel puto historical site ergida al sablu Airai se katamaral vistor aigel site el great aigel revenue el CBE del DG del other Airai state el sustain ergid maigel ukto kara economy gid del sustain ergid del other Airai wana ngil uldas wa direct el tokora youth akmedesen gire del great agora governing board or council youth el represent aigel itzel hamlet transablur Airai lakmedes ay guk aigel gukidel ifak ngartangat el mo other olbil takal sabay del gid del masada aigel guk tokarawa youth gire del great award del mala advice certis ang ngara guk mal challenges certir maigel concern certir transablur Airai and the youth direct kal guk kidel morning award ra trigel senior citizens the other advisory council. Makmlamas sa ikel 3, yawan na ringi ako, of course, ako ay kikita masada walis. Ay kikita mo sa albil, sa katamaral support sa ikita vision ng governor gito. Yawan na ringi ako number 5, sa ikita toraran. Katamaral rulil and help will improve ay kikita especially I get ngar al sela belura ka sablaw ma direk kal waigorang semangbud ya direk kal wan direk kal wil uldas wa direk kal guk to kora was small projects al sablaw Airai guk strict naming guk kora all taigel it's el ral sen ay gen ngarang klen ay gen tamlo bes sengira magya ngar sing ay gen ngarang klen basyo ay gen gire del kora
connect tra to education angal ra school mo mede igel historical site tra maigel site igel basyor al sela blura Airai. Ya sige the number 7 adriat kal sige the progress. Kamlame sige sign na nakal misada o culture community ma progress sige del gire de lo meses en gugana progress at setel al sela olbi ra Airai state government. Sige da ukle 7 priorities dire ka ngaringi apa ibig priorities hindi sige da koradim legot aktimisada igel kuk 7 priorities. And awaling number 7, then please send mo vessel secure number 7. Ya, hindi mo sa del aktir kalmal masala ngil tegi del teal mel introduce nga kaleng sa kalurt el koradi help el oral gere kyunyo le like blura Airai. Ya ndang mo bes leng sige del senkyo Ramanday March 2 sel senkyo open at 7 a.m. and they close at 7 p.m. Please ndang mo bes sel senkyo number 7. Thank you. Marang masaw la Alex Legelong Mac Michael. Sola dolmol bra program rikid dire kalmal masaw la governor ul mastrira te al tirgal el go hosya matol tergo kertira madal tial segad ma kida ulmu lobang lungu magdmo mangsimre lobang lungu manggal mo komengal mo tara ako hosya agiru ngir mugur kanay kamoge dal mera podium. Ako marma ngarang tadira sem luten mersem tu seser gere la platform mergao ma vardi merang asuliu ma sulela governor teteal tiklutulo ay sa sera klara girung yung mukul kanay ak ngalagala kikuko mochimaru ma Florence karay yung mukul ya onwera ngotek hindi irayarmo nga tara poko tangalaro kisara gi muben merbela ra 98 yak milgro ra ngarsung mradi mili ra ngrusar mal simple la platform ra mradi so omko makmengit tak mradi focus ra youth le sel qotelu ra ra kwitur ra 2021 ak naktilo der maskul nga akali fe order sakti sa sak merbela antim laksal sure sak merbela mem garang emnaya te al ministry ra human resource culture tourism and development ta utsi gara ar other me order aklo ngaltangat mo sa egal mo youth coordinator leklo project there's time masel renewal ra youth policy mongloere organize facilitate school outreach in more elementary high school ma college kaya dal outreach ma survey gimrula awal mo tagi dal youth policy el mara uring el ang Again, the top 3 concerns ra youth ako tamle mental health ongerung amle drug and alcohol abuse ya ongede amle well it was kind of tied ra financial stability magidele cultural or lack thereof magidele 3 amora platform ra ready focus ra youth. I just have 3 objectives. 1, a safe haven. Well, sakto kwa sa safe haven. So, uspe agel existing facilities sa Airai. Lula after school, intercession, and summer programs.
Komak mangit tak maurer loban titigel already the youth rep raigal 6 regal rablu Airai. El marula after school programs. Timo tacha talgi beringi. Ako Mr. Senni our magkakaroon ada uspe a safe and structured place for after school and during breaks. One that keeps them engaged, grounded, and connected to who they are. So the solution to establish a youth safe haven program, for example, akum dasuni Get Center ng Gorawal nga rabalingin. Get Center operating after school and during intersession and in the summer. Programs would focus on cultural arts and traditional skills, including traditional skirt and basket weaving, canoe carving, storyboard carving, and cultural storytelling and language exposure. Serak mera na iri takmal mlangal ka bar delen timla ulot tor belaw. Endik no tagat temlan ni ar maaser set time mle ultis aklang loy. Ito bebi nga ka itaklakan mo Get Center may kimla ra omusub. Ay idol omusub babay mlo ulmak mlo sebel maria te legal ko komtera irai meloy grawa OBF. Ay meloy ga lang loy ma ay gidele boy ma matamato. May ida ko ako meseng so kalawel loban titigal dir kel national state treasures ergid the say living history try gid el maklol ad lola bay gid el asset sebel o you the more arangliged. One example telurera ka PVA ulmak mo ngiter okya kan mara ikitele ordom la egibong sakpong katinge kalmong ak manlo maasaro work telurera la adirada el mrula ariut ndakal boyot telurior maguligari ilwase kan maasang dat sa amin ko ro olsi sakkergid ilwasem bagradoro la ariut ndilura wase ngala ngaramong ay gamle ula o mga reger cook clock clear other breeder usually passed down to the next generation of that family. Din so swam ebe mo si rakwant ngun me kulsis akker lang so mo ko makmangit ang sogal execute tayo yung das fund tayo yung programs and most of other it's not really about money, but because you can't really put a price tag on our cultural heritage. But kada soal losiga although the most of the support teranggal maas, mar baby are other digal sembong raya the cultural aspects again. My second objective is play. The need is a consistent physical activity that builds discipline, teamwork, mental health, and leadership. The solution to establish that youth safe haven, structured year-round youth leagues with regular schedules, age division, and seasonal play. Sarak youth coordinator, sabi ka lawyer Lobangela principal Smythe, el youth policy, tara to laro ringi tila ba osanga ringi take the year-round sports program. So dal mirror say the program high school kung merabalu for the youth sabari nga regular tournaments mara low spe ay the existing facility wa chimrang rulwobl mayel. So number 3, peer-to-peer tutor and mentorship program. Younger students need academic and personal support, while college students need meaningful experience and incentives to give back. So the solution, to launch a peer-to-peer mentorship program where college students provide at least 1 to 3 hours of tutoring or mentoring per week to elementary and high school students. Sa nga PCC ngani sel work study sa melorer nga school sa nga work study mlerere ature nga STA so sa ida ko dasun soal gut makli ko makmangit ang soal ko mirror sa gidel tetelela work study lo sa hala dangoy titigal nga PCC mabelo work study ko si sakar magagare whatever topics or subjects it may be mundiga gidel 3
safe haven, play, and peer-to-peer. Ako mtasunin kira youth. At suminsama ako maka el omsodel. Sabab el follow nga social media. El kiring yung mukur kanay for legislator. Number 1 on the ballot. Kamam sulang. Maral masaula hagiru esaigidia tirga tedel ngayasok el ngalagel Airai el mormurtal ngara at large ma agiru ngir mukur kana ya number 1 rabalot legelong sa Raimul number 2 rabalot ya Mac Michael Mutok Jr. Number 7 rabalot komlarong stiril nga tialol terko kertiril mergamiu malado besertira senkira ko tuludior dolmol ma seigi del tilig dolmo lobang lungu mga simmer lobang lungu engal mamlulu ngai gi dia dire kalul bangedra ngtarah mal gamang tel supporter oh ngai mamlulu angga hidabalgu oh mau subes sel daure la bangela wakto to gengire del di anar fit leng botoka a chen sel dio sigra klungyole la program maga adama mga simmer lobang lungu meguntira abalgo a komeng pastor balgo sandario mabolbes kida aklamel ma ang lungu el mga simrigid magedal mora podium. Silvera diagal susegeleng avala que sele de agora tingo albulula ndi aringa di imol to governor swalduli le tiagum tabeng to ole la rogul bulu selngara proverbs ra 14 ra 34 kwase allamal ango abulul morbab yak lengit ha otubul morang idil bulu hawera ba kululu heflin yak maral me goramal bode bukul kulu ase nga klam lam irata mal uben dagen dinga kamra roting ata sera goral me to kwase mo mong simro to kwase tang ingya kwase ngegi del ngars ngariya to kor belaul klum ayars aklum ayar sabulgul akmul asak masagaw maktulang ndimlakal torol do swera marngu ndik na me ak masagaw yosko maktula tagingek direk ngaria trabulgul ator belaul kadokor agi mramurael li dangar edong sia mang semar metengel ngaria tara adel malne moret sel adro olimpik Katsusis ka nga kwase mo sigra number 2 ma number 3 lenga kamo number 1. Ngel engineer a Titanic akmul wase kial dial a director dios mundial svel tomli. Ekmal dimle iceberg empidi sel dial. E botokol klangara amla sel time. Dia ga adan meteto amda radio se ko ga rora ngilo mal. Aul mak meloy ga ngiraget akmoy wertial ngara abilet musubes ndim lak ma uniform ra ndik tingilo awa badengel walk the talk asak marael raigel tilul toy why say governor adial wagi mara murael li dong si temete madial waya ngarang clean klum ayars el meseng etoy mong malat ka momrulo ngi nglam ngat mok lul maral mei mong malat ke plasebor rugu egel made el lurelel len dia ngot al others el mokut mok luai ngi alongot mok regal maral mele warrak pomo bengek ebo kulingi trar tula de delil
Malvolot ki ogur elal. Maral mel senkyo. Akmal mlomeo dolot ki tiang molgum ngedel bui ramla memong. Yak motsen sara asenkyor nga kalmorong rulwo balo. Kabo lulu Ubu Dios ngarang lagi mer madame ali tasil se malul dang serga mal mereng asulem. Kamal masaul ram Dios ra lomu ulet yal dun mel mute al sigang el gam lang tigai ge merrer sem spaklar bekla india ka ngifil tel mal ubeng gerior lu para dolong lam e masang ma ger rogul toil mlamadung bol do ole la toil gibo morul ram Dios ya bel tigre ngargau mal mel tem bol do ole la urele la gabro no regal mral mele warra gal sugum begal mutil modolmi e bol mo kal le bol modang sedang klemra angra al ngia mom tu ule rubak legi o marang mula syar adal mong madru al la meltut kargau mga suma me ram Dios el mong mai osanga mel budul odongem e bol mo kal lang klem ngarak langar mam pomong tigai ge morel se moswakar beklada gi bol merek tial sege gi moral gi bom selba aklen bora gil gi blaring il mei kay ong mam odong sam ngarang klem gal dingar e dalo sebelum Yesus Kristus amen mal musulang Maral masaula Pastor Balgu. Komral masaula al dadila kara tutal merel ang elamobes asenkyol sil sa ako tulurior Monday March 2 mo atyagid. Ako hosyargid number 2 rabalot. Ya senkyo omu ra 7 a.m. With the clock ra tutaw elmo 7 p.m. With the clock ra kabasingay. Senkyorang esang oigul ordom lamaged, ermo senkyora get center. Senkyorang rusar ngurulwob la mangatkib, ermo senkyorang rulwob la basketball court. Atabulation omu la atabulation malubeng o orang ala senkyo. Omu ra 8 p.m. Al klora kabasingay, el di morngira basketball court rang rulwob la. Mada dolomolm ratabasul ekergik lo masyaw komral masulang.